Ok, bună ziua, siamo qua per la sessione di Daniela. Bună ziua, suntem aici pentru sesiunea Danielei. Conto da 5 a 1, Sabrina, e ti connetti a Daniela. Cinque, quattro, tre, due, uno. Dimmi se la vedi. Sì, la vedo e sta passeggiando su una spiaggia. Spune-mi dacă o vezi, da, o văd și se plimbă pe o plajă. Avvicina il più possibile il microfono. Ok, e lei? È Daniela? E ea? E Daniela? Sì. Da. Ok. No, rimettile le cuffie perché si sente l'eco. Ti dà l'autorizzazione? Îți dă autorizația? Sì, è lei in un'altra vita che si gira e mi dice sì. Da, este ea într-o altă viață, se întoarce și îmi spune că da. Ok, come si chiama? Cum se numește? Giovanna, Ioana. In che anno siamo e in che paese siamo? În ce an suntem și în ce țară suntem? Norvegia, 1500. În Norvegia, în 1500. Ok, qual è la causa del mostrarci questa vita? Care este cauza pentru care ne arată această viață? È una vita dove è rimasta sola perché il suo uomo è partito in guerra. Este o viață unde ea a rămas singură pentru că bărbatul ei a plecat în război. E perché ci mostra questa vita, la sua parte subliminale? Și de ce ne demonstrează, ne arată această viață, partea ei subliminală? Perché è come se al momento il suo status di solitudine fosse legato a questa vita che ci sta mostrando. Pentru că în acest moment statul ei sau starea ei de singurătate este legată de această viață. Va bene, chiediamo alla parte subliminale di Daniela di mostrarci un'altra vita. Ok, îi cerem părții subliminale a Danielei să ne arate o altă viață. Vedo sempre il mare. Văd mereu marea. Sempre in Norvegia? Tot în Norvegia? No, questa volta è un posto più caldo. Caldo, non è Norvegia. De data asta este într-un loc mai cald, nu este Norvegia. Dove siamo? Unde suntem? Vedo Egitto. Egipt suntem. Uomo o donna? Femeie sau bărbat? No, uomo. Bărbat. Ok, cosa succede in questa vita? Ce se întâmplă în viața asta? Lo vedo come su uno scoglio. Sopra uno scoglio vedo un signore non è giovane, ha un'età avanzata, che sta su uno scoglio, guarda il mare e
è come se entrasse non in meditazione, però stesse rilassato nella sua mente guardando il mare. O văd ca un bătrân în vârstă care stă pe o stâncă și nu face meditație, dar este într-o stare de relaxare. Domanda rivolta alla parte subliminale di Daniela. Cos'è il mare? Întrebare pentru partea subliminară a Danielei. Ce este marea? Dice il mio inconscio. Este inconștientul meu. Perché ce lo mostra? De ce ni-l arată? Che sta cercando risposte in mezzo a una distesa di mare a infinito. Pentru că ea caută răspunsuri în fața mării, întinderii mării, infinite. Quante sono le vite precedenti di Daniela? Parallele o precedenti? Câte vieți anterioare a avut Daniela? Sau paralel? 2350. 2350. E sono queste il mare che lei vede? Lui vede? Și acestea sunt marea pe care ea îl vede? O vede? Sono legate al mare, tante sono legate al mare. Multe vieți sunt legate de mare. Sono che lei ha vissuto accanto al mare comunque. Ea mare. Ok. Qual è il grado di consapevolezza della parte subliminale di Daniela? Ce nivel de conștientizare are partea subliminală a Danielei? 45%. 45%. E la vibrazione? Și vibrația? 2 miliardi. 2 miliarde. Ok. PS e PS sono in equilibrio? P și P sunt în echilibru? PS 57% vedo. Partea subliminală 57%. Ok. Chiediamo alla parte subliminale e parte eterica di Daniela perché siamo qui oggi. Che succede? Întrebăm pe partea eterică și partea subliminală a Danielei de ce suntem aici astăzi. In È realtà arrivato qualcuno? non ho capito. Niente, dimmi. In realtà è come se lei non avesse un obiettivo ben preciso da questa sessione. È come se lei cerca risposte, ma bene non ha l'obiettivo nella sua mente. Non ha un obiettivo specifico nella sua mente da questa sessione. E ca și cum ea nu ar avea un obiectiv specific Il mare è legato a lei anche perché prima lei ha detto che per lei il mare è l'inconscio, quindi è una parte di se stessa ancora da scoprire. L'inconscio è da scoprire per lei. Ea a spus că este legată de mare pentru că este partea inconștientă a inconsciului ei care trebuie să descoperită. Va bene. Allora andiamo nell'inconscio di Daniela, andiamo a fare un viaggio lì. Mergem să facem o călătorie în inconștientul Danielei. Dimmi cosa vedi, Spune-mi dove ce vedi. sei, eccetera. Unde ești? È come se sono entrata nella sua mente e vedo un'energia bianca intorno a me e questo è il suo inconscio. E ca și cum aș fi intrat în mintea ei și văd o energie albă în jurul meu și acesta este inconștientul ei, subconștientul ei. Mhm. Mi arriva rifiuto. Scuzami? Le arriva rifiuto, la parola rifiuto. Ajunge în refuzul. Rifiuto di cosa? Ce anume refuză? È come se ci fosse una parte del suo passato che lei non vuole affrontare. E ca și cum o parte din trecutul ei pe care ea nu vrea să o înfrunte, să o vadă. Passato di Daniela? Sì, di Daniele. Danielei, da. Ma sta cercando
tramite anche la nostra sessione cioè è come se la sua anima e il suo inconscio, che comunque lo vedo collegato all'anima perché è qualcosa che non ricordiamo, che non ricorda, e stesse cercando tramite noi e tramite altre pratiche che lei possa fare esternamente, di fiorire, di ricordare, di affrontarlo. Mi viene. Mhm. Daniela încearcă prin toate tehnicile pe care le-a făcut și chiar prin această sesiune să ajungă la partea ei inconștientă, a Ok. minții, care este Mirela, legată de suflet. se puoi alzare solo leggermente il tono di voce, si sente un pochino meglio. Ok, in questo inconscio di luce bianca di Daniela, ci sono, oltre alla parola rifiuto, ci sono intorno a te delle informazioni? În subconștientul Danielei, în afară de cuvântul refuz, mai sunt și alte informații? Mentre lo dicevi, mi è apparsa questa scena. All'interno dell'inconscio c'è l'anima e la parte eterica che si fondono. Ho visto questo, ho visto due energie che si fondono percependole come anima e parte eterica. În subconștientul ei sunt partea eterică și partea subliminală, sufletul, care se contopesc, se unesc. Ok, ma vedi anche delle informazioni? Dar vezi și informații Riguardo Daniela, dici? Mhm, mhm. care privesc pe Daniela? È come se ci sono dei cassetti che lei ha chiuso con dei lucchetti. Sunt ca niște sertare pe care ea le-a închis cu un lacăt. Ci sono delle cose degli eventi del suo passato, di questa vita, correlati ovviamente anche a altre vite, ma parlando di Daniela, ci sono degli eventi che lei non nasconde a se stessa. Mm. Sunt anumite evenimente pe care ea le ascunde, chiar și ei însăși. Care nu Ok, vrea să le vadă. apriamo il cassetto peggiore. Deschidem cel mai rău sertar. Ho visto una forte sofferenza per una perdita di una persona nel passato. Am văzut o durere foarte mare pentru pierderea unei persoane din trecut. Passato di Daniela o altre vite? În trecutul Danielei sau din alte vieți? Io vedo una persona con il quale lei ha avuto un rapporto in questa vita. Eu văd o persoană cu care Daniela a avut o relație în viața aceasta. Ok, e che cosa ha chiuso in questo cassetto? Și ce a închis în acest sertar? Lei è come se avesse, vedo questo, è come se avesse chiuso tutto il suo dolore, non avesse affrontato lo stacco da questa persona e lo chiude dentro, ma arriva anche comunque come se lei rimanda l'affrontare questa problematica che lei ha chiuso dentro il cassetto. În acest sertar ea a închis toată durerea pe care n-am vrut să o înfrunte când s-a încheiat relația și tot continuă să o amână. Quali sono i cassetti chiusi con un lucchetto? Care sunt sertarele închise cu lacăte? Ne vedo 10, Sunt 10 sertare. come se Tu- fosse 10 eventi della vita di Daniela. Ca și cum ar fi 10 evenimente din viața Danielei. Va bene, vediamo se ci sono delle entità. Să vedem dacă sunt entități. EDL Ființe de lumină, Quanti? câte? 3. 3. Mhm. Ma va bene che siano tutti? E bine că sunt toți? 5. Sunt 5. Sì, Particolarmente, più o meno, anche se si muovono. particolarmente stavo vedendo infatti all'interno della sua mente, della sua testa. Sì, è come se
vedo una sorta di... è come se loro coprono la parte di tutta questa storia dell'inconscio, di non farle affrontare le problematiche, di farla rimanere ferma lì con tutte le sue paure e di nasconderle a se stessa. L'aiutano cioè fanno anche questo, enfatizzano questa situazione. Ființele de lumină sunt concentrate în partea capului, care ele ascund partea subconștientă a Danielei, nepermițându-i să-și înfrunte durerile din evenimentele trecute. Altre entità. Alte entități? In lontananza vedo due mantidi. În depărtare văd două mantide. Mhm. Abda- Saliamo. Mm. Abduction, certo, chiaro. Au fost de abduction. Ci sono dell'abduction dove lei però è come se non è come se lei ci sono dei momenti in cui mi vedo questo, se ne accorge, ma anche questa fa parte dei ricordi nel cassetto, nel senso è come se lei si accorge che c'è qualcosa che sta accadendo, però non la volesse affrontare, anche la situazione abduction è messa nel È cassetto. uno dei 10 cassetti, ok. Și în cazul de abductioner, ea își dă seama că este ceva care este în subconștientul ei, pe care ea nu vrea să-l înfrunte. Deci este unul dintre sertare. Capitolul Quante sono le abduction in un mese o quante sono state dall'inizio di questa vita? Decidi tu. Câte abduction a avut în această viață sau în această lună? Decide tu câte vrei, care vrei să-mi spui. 4 al mese, circa. Aproximativ 4 pe lună. Ok. La Altre notte. entità. Va bene. Altre entità. Alte entități? Io vedo un corvo sopra. Quando mi hai chiesto altre entità, ho visto subito la faccia di un corvo. Eu văd un corb. Am văzut fața unui corb. Quindi è Odino, dove c'è un corvo c'è Odino. Deci este Odino, unde este un corb este și Odino. Sì, è legato quasi direttamente a lui. Da, este legat aproape în regimea lui. Ma il corvo si presenta perché rappresenta un falconiforme o perché rappresenta Odino? Corbul se prezintă pentru că reprezintă un falconiform ori îl reprezintă pe Odino. No, è Odino, è Odino. Este Odino. E tra Odino e le Mantidi c'è qualcuno? Între Odino și Mantide mai este cineva? Ca ierarhie? Mentre me lo dicevi, ho visto solo un drago che fa insieme alle mantidi, comunque da soldato, diciamo. În timp ce m-ai întrebat, am văzut un dragon care este un fel de soldat al Mantidelor. Va bene. Analizziamo le cause esoteriche dei problemi di salute di Daniela. Analizăm cauzele ezoterice ale probleme de sănătate. Stress. Stres? C'è una situazione mentale comunque che le dà questo tipo di sensazione, comunque anche un discorso di non... Vedo molto un discorso di non trovare se stessa, cerca se stessa ma non riesce a trovare un inizio dal quale deve iniziare a fare un lavoro, è come se fosse persa. Vedo questo. Este o situație mentală, ca și cum i-ar încerca să se regăsească, dar nu știe să găsească începutul acestei căutări. Ok, ma lo stress... Come se lei avesse molti input dall'esterno, si interessasse a determinate cose, ma non riuscisse a concretizzare nella sua vita un obiettivo finale, non riuscisse a partire proprio, a iniziare un qualcosa di... E quindi si stressa, quindi si perde, si sente persa, si sente bloccata. Ea are foarte multe inputuri și foarte multe moduri de a se căuta pe sine, dar toate astea îi creează o situație de stres, pentru că nu știe de unde să înceapă, ce să facă.
Ok, causa della ipotensione e ipertensione. Cauza hiperhipotensiunii, Daniele. Abduction. Subduction. E perché oggi è a posto la pressione e la tensione De ce astăzi a fost in ok equilibrio? presiunea sanguinea? La sua anima ha chiamato questa sessione e nel momento in cui lei ha iniziato e sapeva, aveva preso appuntamento, è come se si fosse seduta e rilassata, avesse rilasciato parte dello stress e quindi automaticamente la sua mente con il suo corpo si equilibrano, vanno in equilibrio. A fost sufletul ei care a vrut această sesiune. Deci din momentul în care a rezervat sesiunea, sufletul ei s-a așezat, s-a liniștit și ca și cum o parte din stres a fost eliminat, pentru că a îndeplinit ceea ce voia să facă. La sua anima sapeva che oggi, comunque, lei sapeva che c'è un lavoro di pulizia, quindi è come se, vedo questo, è come se nel momento in cui lei si è tranquillizzata, la pulizia era già in corso, è simultanea. Mm. Sufletul ei a știut că astăzi va fi o sesiune de curățare și în momentul acela a început deja să se curățe. A fost ca o fel de curățare simultană. L'assunzione di omega 3, che vabbè fa sempre bene, in questo caso ha senso con il problema della ipoipertensione? În cazul ei, care este legat de hipo și hipertensiune, prinderea să ia omega-3 are vreo legătură sau are vreun efect? Io vedo che è comunque un aiuto a livello fisico di sostanza che viene messa all'interno del corpo, però nel suo caso vedo che è un discorso molto più energetico. La nivel fizic o ajută să asimileze omega-3, însă la nivel eteric este mai mult o chestiune energetică în cazul ei de presiune. È anche un suo modo una reazione corporea. Ognuno sceglie la sua, il corpo comunque fa parte di noi e agisce e reagisce a un discorso energetico e quindi anche un suo modo di sfogo, una scelta sceglie questa modalità. Fiecare corp reacționează în mod diferit, deci la o activitate energetică, deci este mereu, depinde foarte mult de alegerile ei, de cum vrea să-și manipuleze această energie, să-și o canalizeze. Ok, causa esoterica dei giramenti di testa. Cauza ezoterică a amețelilor. Vedo dei pallini all'interno delle orecchie che si muovono, degli impianti. Văd niște biluțe în interiorul urechilor care sunt niște implanturi, de fapt. È questa la causa? Este această cauză? Io vedo di sì. Ok, Eu văd că da. vediamo gli impianti. Să vedem implanturile. Vedo dei pallini all'interno delle orecchie che si muovono e quindi questi li ho visti. Văd biluțele acelea din ureche care se mișcă. Bocca dello stomaco. Mm, L'inizio dello stomaco. mm. În partea superioară a stomacului. Lì cosa c'è? Lo vedo sempre a forma di pallina, un blocco che si ripercuote anche sull'emotività. Acolo văd un blocaj care are repercusiuni asupra emotivității. Mhm. Le gambe, În picioare, sopra il ginocchio, in entrambe le gambe. Mhm. supra genunchiurilor, ambele. Cosa c'è lì? In questo caso, come in altre, vedo proprio delle lastre
lastre di ferro fredde. Sempre spesso li vedo così gli impianti. Văd ca niște lamete de metal. A cosa servono quelle delle gambe? La ce folosești cele din picioare, genunchi? Io vedo che lì è come se attraverso queste due lastre loro attaccano qualche cosa per tenerla ferma nel momento in cui avvengono delle abduction. Prin intermediul acestor plăcuțe de metal, ei intervin pentru a o ține statică, să nu se miște în timpul abduction. Ok. Vedo Altri impianti? Alte implanturi? Sulla testa però non lo vedo come un impianto, lo vedo proprio come una sua creazione, una mancanza, un discorso energetico oltre all'EDL, però comunque vedo insomma che c'è qualcosa che non va, però non è un impianto, è legato a mente e a EDL e a questa sua modalità di non affrontare le situazioni passate. Deasupra capului ei nu văd că ar fi un implant, dar văd ca un fel de lipsă energetică legată de mental și de ființele de lumină. Sau și de asemenea de incapacitatea ei de a trece peste momentele dureroase din viața ei. Ok, basta? Sì. Atât. Ok, vediamo il corpo emozionale. Să vedem corpul emoțional. Io vedo solitudine, Singurătate, e paura a affrontare le situazioni, paura a superarle perché è come se lei avesse paura delle conseguenze, se affrontando qualche situazione vecchia avesse paura delle conseguenze, quindi paura del affrontare Cambiamento. del cambiamento, sì. frica de a depăși anumite situații pentru că este frică să înfrunte consecințele deciziilor ei. Maggiormente questo. E poi, oltre alla paura, În afara fricii, Tristezza no. E un senso di rabbia forse per non vorrebbe cambiare qualcosa all'interno della sua vita, vorrebbe affrontare, vorrebbe agire, però rimane ferma e quindi ha un senso di impotenza. impotenza, rabbia, sì. Ok. tristețea nu, dar are în schimb o foarte multă furie pentru că nu reușește să schimbe ceva din viața ei, se simte impotentă, incapabil. Solitudine? Solitudine, sì. Singurătatea, da? Più che altro solitudine intesa come senso, vorrebbe trovare anche una persona, vorrebbe vivere un po' di più, in questo senso solitudine, non in altro. Singurătatea în sensul că ar vrea să întâlnească pe cineva, să trăiască mai mult, să se simte mai vie. Ok, nell'emozionale è tutto? Emoțional este doar atât? Sì. Da. Ok, cerchiamo allora adesso la causa esoterica del suo essere single da alcuni anni. Căutăm cauza ezoterică al faptului că ea este singură de mulți ani. Mi arrivano diversi motivi. Il primo sono legato a queste vite che lei ci ha mostrato, dove spesso è di fronte al mare e non riesce a mettere, a dare un senso, a dare un ordine a tutto quello che lei impara e a tutto quello che vive, quindi si sente persa. Ok.
Unul dintre motive este legat de aceste vieți unde ea este singură în fața mării și nu găsește un sens de a lega, de a da tot ceea ce se întâmplă. Mhm. Poi c'è una paura di provare nuove emozioni, mi viene proprio di innamorarsi, di lasciarsi andare. Comunque in- la vedo in equilibrio in qualsiasi modo. Comunque in questo momento lei si sente o crede di sentirsi bene, tra virgolette. Quindi lei ha comunque ha paura a mostrarsi, ha paura ad affrontare una situazione che potrebbe cambiargli il suo equilibrio, quello che lei si è creato. Un alt motiv ar fi că ei este frică de a trăi emoții necunoscute noi, de a se îndrăgosti, pentru că ea crede că trăiește un anumit echilibru și faptul că ar găsi o altă persoană i-ar putea strica acest echilibru. Stare con una persona comporterebbe un cambiamento forte nella sua vita. Iar aduce o schimbare mare, substanțială, intervenirea unei persoane în viața ei. C'è una terza ragione? Mai este un al treilea motiv? Sorrido perché vedevo un clone mentre me l'hai chiesto. Zâmbesc Mhm. pentru că am văzut o clonă în timp ce m-ai întrebat. E il clone serve per lasciarla single? Și clona o împiedică să rămână, să-și găsească pe cineva? Io vedo un ibrido, che è una donna molto giovane che viene utilizzata per fare il soldato, per obbedire, per fare il soldato, quindi per non provare emozioni comunque. Eu văd un hibrid care este o femeie foarte tânără folosită ca soldat, căreia nu este permis să își folosească emoțiile. C'è Va l'anima. bene, va bene, va bene. I cloni servono a quello, ma non ci interessano. Ok. Ok, parliamo di lavoro. No, dimmi, volevi dire qualcosa? No, stavo Ok. traducendo. Ah, ok, scusa. Să vorbim despre muncă. Daniela ha chiesto qual è il suo lavoro idoneo. Ci ha parlato di Reiki e astrologia, che sono i suoi veri interessi, aggiungerei pericolosi, ma ha avuto una proposta di lavoro all'estero. Daniela ar vrea să știe care este munca ei potrivită, pentru că ea s-a apropiat de astrologie și Reiki, care din punctul lui Luce de vedere nu sunt deloc potrivite sau benefice și a fost oferit un loc de muncă în străinătate. Ovviamente, come già sappiamo, sia il Reiki che l'astrologia aprono comunque dei portali, delle porte per le Dei entità, canali. Mm, dei mm. canali, quindi sarebbe meglio di no, ovviamente. Deci, cum știm deja, astrologia și Reiki deschid canale pentru entități, deci ar fi mai bine să nu facă. Per quanto riguarda la proposta che lei ha avuto, quello che vedo è che sarebbe una prova anche per se stessa per fare un cambiamento, un forte cambiamento. În schimb, pentru propunerea care a fost făcută în străinătate, ar fi și ca un fel de probă pentru ea să-și demonstreze capacitățile. Cioè, rifaccio la domanda, la proposta di lavoro che comporta un cambiamento anche di paese è una sfida che la parte subliminale si sta dando o ci sono di mezzo delle entità? Propunerea care a fost făcută este ca un fel de um, target pe care și-a pus sufletul sau sunt în mijloc entitățile? Quello che vedo è come se è l'anima che l'ha voluto questa proposta, è lei che l'ha attratta. Lei la cercava comunque, cioè lei è tanto che cerca comunque una modalità per comunicare con Daniela per farle affrontare le situazioni per arrivare poi a affrontare anche altre cose sue interiori. A fost sufletul ei care a căutat acest loc de muncă pentru a o ajuta să-și înfrunte ulterior fricile ei, să intre în legătură cu ea cât mai mult.
Deci a fost o alegere a sufletului. Ok, proviamo a vedere se riusciamo a fare una cosa. Daniela accetta il lavoro all'estero, cosa succede? Cosa vedi nelle probabilità? Încercăm să facem ceva. Dacă Daniela acceptă propunerea, care vor fi probabilitățile? Sono andata in una scena dove c'è lei che aiuta delle persone e che a livello emotivo si innalza, si sente, Arricchisce. Mm. si arricchisce, mh, prova delle emozioni positive a livello anche di sentimento, di amore, vedo questo. Mhm. Văd o scenă unde ea ajută persoanele și în momentul acela ea se înalță, se îmbogățește emoțional, se apropie cât mai mult de oameni și își deschide partea ei emozională. È come se entrando, vedo come se entrando a contatto con questo tipo di persone Mhm. e Anziani. Mhm. si sensibilizzasse e fosse anche un aiuto a sensibilizzare se stessa verso se stessa. Quindi Intrând în contact cu bătrânii, ea se sensibilizează, deci este un mod pentru a se sensibiliza. automaticamente lei ha un'apertura anche nei confronti di persone, di uomini, quindi è tutto conseguenziale. Ea are și o anumită deschidere față de persoane, deci este totul o consecință. Cioè uomini per avere una relazione nel paese in cui vuole andare, che non fanno parte di questo ambiente lavorativo. Ok, are o deschidere față de bărbații din acea țară unde ea se va duce datorită muncii, cu care are o anumită afinitate. Il discorso è questo, è come se quello che sto vedendo è una scena dove lei accudisce delle persone, la vedo sorridere, la vedo che si sente bene, che si sente gratificata, automaticamente si apre all'esterno, cioè è come se affrontasse un qualcosa di se stessa, lo mettesse a posto, quindi si apre all'esterno e ci siano più probabilità che questa sua apertura e questa sua soddisfazione di questo lavoro la possa portare a guardare di più l'esterno e quindi a attirare una persona adatta a lei. Ecco. Mhm. Văd o scenă unde ea este fericită, îi zâmbește în momentul în care are grijă de acești bătrâni și în acest fel ea se deschide, astfel își deschide sentimentele și pentru o relație sentimentală. Va bene, c'è una causa esoterica al fatto, vabbè, chiaramente il paese è la Romania, perché Daniela è rumena. C'è una causa esoterica al fatto che Daniela è andata ad abitare in un altro paese? Este o cauză ezoterică pentru motivul că Daniela s-a dus să locuiască în altă țară? Quello che vedo è come se la Romania avesse un colore, un'energia e questo altro paese avesse un altro tipo di energia, ovviamente dominante, perché poi è relativo, nel senso tutto è ovunque, però Mhm. vedo questa dualità ed è come se lei fosse più idonea all'energia di quest'altro paese. Vedo così. Văd că România are o anumită culoare, iar cealaltă țară unde s-a dus să locuiască Daniela ar avea o altă culoare, care este mult mai compatibilă cu felul ei de a fi, fiind o dualitate între cele două țări de culori. Cioè lei è più compatibile con la Romania o con l'altro paese? L'altro. Mai mult compatibilă cu cealaltă țară. Però la proposta di lavoro è in Romania. Iar propunerea de munci este în România. Però lei adesso non è in Romania, giusto? No. Ea nu este în România acum. A me quello che ho visto è come se lei a livello energetico fosse meno idonea in Romania, anche se la proposta di lavoro è lì. Questo è quello che ho visto.
I-am văzut că ea este mai puțin compatibilă cu energia României, mai este mai mult apropiată energiei țării unde este ea acum, chiar dacă propunerea de muncă a fost în România. Va bene, cambiamo pagina, chiamiamo la madre morta da 3 mesi. Schimbăm pagina și o chemăm pe mama ei moartă de 3 luni. Non c'era un buon rapporto, ma la chiamiamo lo stesso. Nu era o relație bună, dar o chemăm oricum. La vedo su una panchina verde, seduta su una panchina di un giardino, di un parco. O văd pe o bancă verde așezată dintr-o grădină, dintr-un parc. Mhm. Cosa fa? Ce face? È seduta su una panchina e ha un libro in mano, sfoglia le pagine, legge un libro. Răsfăiește o carte așezată pe această bancă. Ci conosce? Ne cunoaște? Mi arriva come se lei stava già guardando la sessione di Daniela. Ea deja privea sesiunea Daniele. Mhm. Vuole restare o vuole andarsene? Vrea să rămână sau vrea să plece? Vuole andare a leggere i libri. Vrea să se ducă să citească cărțile. Va bene, prego. Ok. Che cosa legge? Ce citește? Un libro di storia mi mostra. O carte de istorie pe care mi-o arată. Storia di cosa? Di chi? Di quale paese? Di quale evento? Istoria a cărei țări, a cărui eveniment. In realtà è come se lei stesse leggendo la storia del mondo, mi dice, come se stesse cercando di prendere informazioni, in questo senso, storia. Ea citește istoria lumii, încearcă să găsească informații. În felul acesta este un libru, o carte de istorie. La sua storia. Povestea ei, istoria ei. No? Mi senti? Sì, dico la sua storia. Povestea ei, nu? Vedo come se lei legge un libro per cercare di prendere informazioni. È come se sta lì dall'inizio della sessione. Si è accorta che Daniela faceva la sessione e lei ha guardava la sessione e mi mostra la scena del libro come se stesse leggendo un qualcosa che già esiste, che già è scritto e lei non lo sapeva. In questo senso. Ea citește din cartea aceasta ceva care deja există, dar ea nu o știa. Mama Daniele este cu noi în sesiune, ea asistă la sesiune deja de la începutul sesiunii. Va bene. E la mamma di Daniela è attaccata alla terra? Mama Daniele este atașată de pământ? Vedo alla casa e a lei. La Este pressione, atașată de forse. casă sau de... Io non l'ho visto il numero, è alto o è basso? Non l'ho visto. N-am văzut numărul. Ok, 170-114, non mi ricordo, è giusta, è alta? È molto alta, ok, si è alzata la pressione. Scusa, facciamo solo una parentesi. Si è alzata la pressione di tanto. C'è una causa esoterica? Este o cauză ezoterică a faptului că s-a ridicat tensiunea? Io vedo Dino sopra di lei, come se lei adesso si sta per liberare e tutto quello che è intorno a lei è andato in disequilibrio. El văd pe Odina deasupra ei, ca și cum tot ceea ce este legat de ea s-a dus în sau... Poi la vicinanza della mamma anche però. Sì? Come? Visto anche la vicinanza della mamma, tutta questa situazione. Chiar și apropierea mamei, toată situația asta i-a ridicat tensiunea. Va bene, dille di alzarsi le frequenze,
di allontanare le entità e anche la madre da se stessa per raggiungere e tornare all'equilibrio iniziale. Spune să-și ridice vibrația pentru a îndepărta entitățile și chiar pe mama ei pentru a se întoarce la situația inițială. Ha portato le frequenze a 4 miliardi. A ajuns cu vibrația la 4 miliarde. E Odino si allontana? Odino s-a îndepărtat? Da. Ok. Torniamo alla madre. La madre è attaccata a qualcosa sulla terra, persone, cose, oggetti, luoghi? Ne întoarcem la mama. Mama este atașată de ceva de pe pământ, obiecte, casă. Io vedo che ancora gira all'interno della sua casa. Eu văd că încă mai este în interiorul casei ei. Va bene. Diamo le informazioni come sempre di tutte le mie sessioni e vediamo come reagisce. Îi dăm toate informațiile din toate sesiunile mele și să vedem cum reacționează. Le abbiamo dati a forma di libro all'interno del quale ci sono tutte le nostre informazioni e lei le sta sfogliando, le sta leggendo. I-am dat toate informațiile noastre sub formă de carte, iar ea o răsfoiește, o citește. Mhm. Ha cambiato il vestito. Ha cambiato il vestito. Rocchio. Cioè, cosa ha lasciato e cosa si è messa? Ce a dat jos și ce și-a pus pe ea. Aveva un maglioncino grigio sulle spalle e una gonna lunga, scura, prima. Avea un plover gri pe spate și o fustă neagră lungă. E adesso? Si è messa un vestito a fiori lungo, con dei fiori, giallo con dei fiori, luminoso. Și-a pus o rochie galbenă cu flori, foarte luminos. Ok. Si è staccata dalla sua casa, se non ho capito male. S-a dezlipit de casa ei? Sì, perché si è anche alzata dalla panchina perché ha preso le nostre informazioni e si è alzata dalla panchina per andare via. Da, s-a ridicat și de pe bancă pentru a pleca deja. După ce a luat toate informațiile noastre. Ok. È attaccata a luoghi, persone e oggetti adesso? Acum este atașată persoane, locuri sau obiecte? No, adesso no. Perfetto. Vuole lasciare un messaggio alla figlia? Vrea să-i lase un mesaj fiicei? A me arriva solo la parola scusa. Basta. Mi ajunge doar cuvântul scuză-mă. Vabbè. Si apre un portale, la salutiamo e andrà dove vuole andare, staccata finalmente dalla terra e con tutte le informazioni. Să-și deschidă un portal să se ducă unde dorește, cu toate informațiile primite și despărțindu-se de pământ. Ha aperto un portale e è andata via. Și-a deschis un portal și a plecat. Ok, non ci sento in questo momento Daniela perché si è alzata e ha tolto le cuffie, ma è molto irrequieta e ha caldo, causa esoterica. Nu ne aude acum Daniela pentru că s-a ridicat și avea căștile. Ea este foarte neliniștită. Care este cauza ezoterică? A me viene che forte che lei sta creando tra poco una nuova condizione all'interno di se stessa che la porterà inevitabilmente a dover affrontare delle cose che fino adesso non ha voluto affrontare. E quindi è una positività, ma a livello emotivo è anche energeticamente Irrequieta. quieta, sì. Ea creează condițiile pentru a înfrunta ceea ce nu a putut să înfrunte până acum și asta îi creează o stare de neliniște. Va bene, e allora facciamolo questo lavoro
Però prima di andare al cluster e all'avatar vorrei che tornassimo nell'inconscio di Daniela. Atunci să facem această muncă, dar înainte de a ne duce la cluster și la avatar, să intrăm mai întâi în subconștientul Danielei. Lì c'è la PS e la PE. Cosa fanno? Acolo sunt partea ei subliminală și eterică. Ce fac? Allora, sono arrivata in un posto contornato da una parete luminosa e all'interno adesso vedo vivido il mare con queste due forme energetiche che sono PS e PE che stanno... È come se si stanno cercando. Am intrat într-un loc încercuit de pereți, în care se află marea, și sunt aceste două forme energetice, partea subliminală și partea subliminală, care se caută. E si trovano? Se găsesc una pe cealaltă? In questo momento vedo che come se la PS mostra alla PE i suoi cassetti. În acest moment văd că partea subliminală îi arată părții eterice sertarele ei. È cambiata la scena. Quando ci sono arrivata dall'alto ho visto quello che abbiamo detto prima. Quando mi hai chiesto invece si trovano e ho visto subito la scena di una donna, di una PS, che la percepisco come PS donna, che mostra alla sua PE, che vedo, adesso vedo una forma maschile, i suoi cassetti, per farglieli vedere e per comprendere di doverli aprire insieme e affrontarli insieme. S-a schimbat scena. La început am văzut ceea ce v-am povestit, iar apoi am văzut partea subliminală sub forma unei femei care arată unui bărbat care este partea eterică, aceste sertare pe care va trebui să le înfrunte Daniela. Va bene, apriamoli tutti e 10, tutti contemporaneamente. Deschidem toate cele 10 sertare, toate în același timp. Ok, i lucchetti sono volati via e si sono aperti. Esce come dell'energia che percepisco come ricordi da affrontare. Lacătele s-au deschis și s-au deschis și sertarele. Și este un fel de energie ca un fel de amintiri. Dove vanno queste energie? Unde se duc aceste energii? Sono all'interno della sua testa. La vedo così, come se adesso sono piccole palline di energia che devono essere messe in ordine e affrontate, però deve darsi un ordine di queste palline di ricordi che vanno affrontate, devono essere ordinate. Adesso sono ancora perse, però libere. Perse, hai detto? Perse, Perse. però libere. Ok, aspetta. Această energie s-a descătușat în interiorul capului ei, sub forma unor biluțe, care acum trebuie ordonate, toate pe rând privite și elaborate. Ok, lasciamo questo processo lì dov'è e andiamo al cluster. Poi ci torniamo. Acest proces acolo unde trebuie să-și facă el lucrul și să mergem la cluster. Dimmi se qui vedi i patti e i contratti di Daniela e come li vedi. Spune-mi dacă aici vezi contracte ale Danielei și cum le vezi. Me li mostra come delle cartelline di plastica all'interno del quale ci sono i contratti. Mi le arată ca niște dosare de plastic în care sunt contractele acestea. Quante sono le cartelline? Câte sunt aceste dosare? Mi viene più di 2000. Mai mult de 2000. Cosa ne vuole fare? Ce vrea să facă cu ele? Li tiene? Le tiene? Le ține? No, vuole eliminarle, vuole eliminare le cartelline e i patti. Nu, vrea să elimine aceste dosare. Prego, lo faccia. Te rog, să o facă. Apre un portale e mi ha mostrato che le cartelline
le ha tutte compattate in una palla di plastica e ha buttato tutto via insieme ai contratti all'interno di questa palla. Din aceste dosare a făcut ca o minge de plastic și le-a aruncat pe toate într-un portal pe care ea l-a deschis. Fatto? Fatto. A făcut-o, da. Nell'inconscio i 10 cassetti aperti sono sempre come li abbiamo lasciati? În subconștient, cele 10 sertare sunt tot cum le-am lăsat? Non ci sono, i cassetti non ci sono più. Adesso vedo in fila queste palline di ricordo, di fatti Ricordi? da affrontare, sì, di fatti da affrontare che lei le ha messe in fila e le ha dato un ordine, come se avesse deciso di iniziare da questo, poi da quest'altro, le avesse dato un ordine, sono ordinate. Ok, di sequenza. Ok. Sertarele nu mai sunt, dar sunt aceste bile care au forma amintirilor ei, pe care le-a ordonat și pe care trebuie să le înfrunte cu o anumită secvență. Perfetto, andiamo all'avatar e continuiamo e finiamo. Mergem la avatar și continuăm și apoi am terminat. Mhm. Cosa fa? Ce face? Prende il solito pupazzo, prende il computer, lo chiude, che lo vedo sempre come un portatile, lo chiude, stacca la spina e anche qui accartoccia il tutto. Ia păpușa care este în avatarul ei, scoate din priză calculatorul și strânge în mână totul. Face un ghem din tot, ceea ce Ok. reflectă. Che butti tutto in un portale definitivo e stoppa. Să arunce totul într-un portal definitiv și s-a terminat. Io in questo processo vedo anche che vanno via le entità, gli impianti. Mhm. Eu în acest proces văd că se duc și entitățile, implanturile, Il corvo, mantidi. corpul, mantitele, I 5DL, le abduction e il clone soldato? cele 5 ființe de lumină, clona și soldatul Mhm. și abduction. Sì. Fatto. Ok. Ok, e all'inconscio, torniamo all'inconscio, che è successo? Le-a intrat în subconștient ce s-a întâmplat? I 10 cassetti sono aperti, le 10 problematiche sono messe in sequenza, dalla più importante alla meno importante o secondo un criterio, e poi adesso cosa c'è? Sertarele sunt deschise, cele 10 probleme sunt puse în ordine și acum ce se întâmplă? La PS e la PE si siedono una di fronte all'altra, si guardano, prendono il primo ricordo e iniziano a lavorarci insieme. Partea eterică și partea subliminală se așează față în față, iau prima amintire și încep să lucreze împreună. Vedo che si prendono per mano. Li vedo come un uomo e una donna. La PS è una donna e la PE lo vedo come uomo. Văd că se iau de mână. Partea subliminală e o femeie, iar partea eterică e un bărbat. Visto che sono insieme e sono disponibili a rispondere, rispondano a questa domanda. Come influire positivamente nel fisico, nella materia e nel fisico di Daniela, visto che Daniela tutta la sessione non è stata bene? Văzând că ei colaborează și lucrează împreună, cum pot să influențeze în fizicul a Danielei, văzând că ea nu a fost deloc bine în timpul sesiunii. Immagino il mentale, come incidere positivamente col mentale, nel mentale. O imagine mentală, cum să impacteze în mod pozitiv un mental. Loro mi dicono, lei non ci ascolta, lei è distaccata da noi, ci ascolta poco. La PS dice. Ea nu ne ascultă, ea e deconectată de noi, nu ne dă atenție.
Come Lei ascoltare? Come si fa per ascoltarle? Cum cum poate face ea să le asculte? stare in silenzio con se stessi e dedicare del tempo, anche 10 minuti, a fare delle domande a noi, quindi a se stessa, a farle a noi, a stare in silenzio, a chiudere gli occhi e a fluire, lasciar fluire le risposte che sono dentro di lei, che noi abbiamo per lei. Să rămână rămânând în tăcere și să asculte răspunsurile pe care noi le avem pentru ea, permițând fluirea răspunsurilor, dar rămânând mereu în tăcere, măcar pentru 10 minute. E questo è il messaggio finale? Acesta este mesajul final. Si deve visualizzare che sta bene, si deve visualizzare che lei non ha problemi. I problemi energeticamente diminuiranno a livello fisico. È lei che crea tutto, è lei che fa fluire le energie. Trebuie să vizualizeze că este bine, că este seren, că este ok și atunci totul se va aranja în așa fel încât ea va începe să fie bine. Este ea, mintea ei, care nu permite să fie într-o stare potrivită. Basta? Atât? Mi dicono che una modalità è stare ferma per 8 minuti in silenzio e basta, sì. O modalitate este să rămână în tăcere pentru câteva minute și atât. È interessante considerando che Daniela si è alzata almeno 3-4 volte in questa sessione. Interesant, pentru că Daniela s-a ridicat de 3-4 ori în această sesiune. Ok, andiamo a verificare la casa attuale di Daniela e la casa della mamma in Romania. Dimmi se sono pulite. Haideți să Se non vedem lo- că este curată casa Danielei din România, entități. E se non lo sono, buco nero e via. Dacă sunt, gaură neagră și să se ducă. No, non lo erano, ma le sta pulendo. Lei. Non c'era, nu? Non lo erano pulite e lei le sta pulendo. Nu era curată casa de entități, iar ea în acest moment curăță casa. C'erano disincarnati qua, là o in tutte e due? Erau dezincarnați lângă ea, aici și acolo. Io nella casa della mamma vedevo una figura maschile. În casa mamei vedeam o figură masculină. Disincarnato. Un dezincarnat, da. Mhm. Pulito. Ha fatto lei. Ha aperto il buco nero e ha passato energeticamente la mano. E curat acum. A deschis o gaură neagră și a lăsat să treacă mama ei prin această gaură. Perfetto. Dunque, entità, impianti, tutto è andato via. Il messaggio se l'è lasciato, le case le abbiamo viste. Vai. Implanturile s-au dus, casa a fost văzută, mesajul a fi fost lăsat. Ultima battuta sull'inconscio, come lo vedi? Cum vezi acum subconștientul Danielei? Adesso lo vedo aperto, è come se si fosse... Prima lo vedevo chiuso, c'era un'energia bianca che lo delimitava, però lo vedevo molto chiuso e adesso è come se vedo un'apertura che fosse pronto a essere esplorato da Daniela. Acum îl văd deschis. Înainte era închis într-o energie albă, înconjurat de o energie albă, iar acum s-a deschis, că pregătit să fie explorat de Daniela. Perfetto. Allora,
Sabrina, abbiamo finito, quindi disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.